बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा लेसन जुमला फ़ेलिया के बारे में है। हमने जुमला फ़ेलिया के दो कायदे पढ़े हैं कि जुमला फ़ेलिया के क्या प्रोटोकॉल होती है, उसमें फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल के क्या आदाब होते हैं और एक दूसरे से उनका ताल्लुक़ क्या होता है। आज का हमारा कायदा है कि जुमला फ़ेलिया में कई ऐसे फ़ेल होते हैं जो जब वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुन्नस गायब के तौर पे आते हैं तो वो अपना लिहाज नहीं रखते। यानी जिसका मतलब ये हुआ कि वो हमेशा जो मुज़क्कर होता है उसके साथ मुज़क्कर का सीगा लगता है, जो मुअन्नस होता है उसके साथ मुअन्नस का सीगा लगता है। ये जुमला फ़ेलिया का एक असूल है। लेकिन आज का कायदा हमें ये बताएगा कि कभी कभी इस कायदे की खिलाफ वर्जी भी होती है और उसकी चंद एक एक्सेप्शंस होती हैं। एक्सेप्शन मीन उसका इस्तिस्ना होता है। कायदा नंबर 3 ये बताएगा कि 4 ऐसी एक्सेप्शंस होती हैं जिनमें के मुज़क्कर और मुन्नस का लिहाज नहीं रहता, बल्कि मुन्नस के साथ मुज़क्कर और मुज़क्कर के साथ मुन्नस का सीगा फ़ेल के बारे में आ सकता है। इससे पहले हम इस कायदे को हम ज़मायर और फ़ाइल के इस तअल्लुक़ को समझें, बहुत बेहतर होगा कि हम कुरान हकीम की चंद आयात पर गौर करें। तो नाज़रीन, सूरा अल मोमिनून की आयत है क़द अफ़लहल मोमिनून, कि यकीनन मोमिनीन कामयाब हो गए। इसमें आप देख सकते हैं कि मोमिनून के साथ अफ़लहा का सीगा वाहिद है। फिर सूरा तौबा की आयत है वलो करिहल मुशरिकून, ख्वा मुशरिकों को ये कितना ही नागवार गुजरे। करेहू जमा की बजाय यहाँ करेहा का सीगा इस्तेमाल हुआ है, चूँकि मुशरिकून यहाँ पे जमा का सीगा है। फिर सूरा अल अहज़ाब की आयत है व सदक़ल्लाहु व रसूलहू, कि अल्लाह और उसके रसूल की बात सच्ची थी। तो यहाँ पे सदका वाहिद है, जबकि सीगा इसका अल्लाह और रसूल के साथ तस्निया का फ़ेल का आना चाहिए था, लेकिन वाहिद का सीगा आया। हम देख सकते हैं इसके अलावा दौफ़त तालिबो वल मतलूब, सूरा अल हज की आयत है कि तालब और मतलूब दोनों कमज़ोर हो गए। यहाँ पे तस्निया की बजाय ज़ौफ़ा का सीगा इस्तेमाल हुआ जो कि वाहिद है। और अगर हम फ़ाइल मुन्नस गैर हकीकी के हवाले से देखें, सूरा अल कारिया की आयत है मान सकुलत माज़ीनहू, जिसके पलड़े बारी होंगे। आप देख सकते हैं मवाज़ीनहू जमा का सीगा, सकुलत मुन्नस का सीगा लेकिन वाहिद। फिर सूरा अल बकरा की आयत है हबतत आमालुहुम, उनके अमाल गारत होंगे। हबतत मुन्नस का सीगा है, जबकि अमाल जो है वो जमा का सीगा है और गैर हकीकी है। तो नाज़रीन, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अक्सर हमने जो फ़ाइल हैं उनको हमने जमा की सेंस में इस्तेमाल हुए देखा है, लेकिन जब हमने इनके फ़ेल पे गौर किया है तो वो या तो वाहिद गैर हाज़िर का सीगा है मुज़क्कर का वो आया है, और या वो फिर मुअन्नस का सीगा जो गैर हाज़िर का है वो आया है। और यही कायदा है जो हम समझेंगे आज कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। मिसाल के तौर पे हम मिसाल लेते हैं कि जब फ़ाइल जमा मुकस्सर होगा और आकिल होगा, यानी ऐसा काम करने वाला ऐसा फ़ाइल जो जमा का सीगा रखे लेकिन वो जमा मुकस्सर, ऐसी जमा जो टूट फूट के आए और इसके अलावा वो कुछ ज़िंदा चीज़ के बारे में हो। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं रजोलन, यानी किसी मर्द को बोलते हैं काताबा रजोलन, तो एक मर्द ने लिखा, एक मर्द ने। अच्छा, असूलन अगर दो मर्द हो जाएंगे तो हो जाएगा काताबानी रजुलानी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी ये हो सकता है काताबा रजुलानी, यानी दो मर्दों ने लिखा। और अगर हम कहें काताबा रिजालुन तो फिर भी ठीक है। क्यों? आप इसमें देखें वाहिद जमा और तस्निया सारों के लिए काताबा 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 का सीगा आ गया, यानी उनकी अदद के मुताबिक फ़ेल नहीं आया, बल्कि फ़ेल सिंगली ही इस्तेमाल हुआ। कतबा रजुलन लिखा एक मर्द ने, कतबा रजुलानी लिखा दो मर्दों ने, और कतबा रिजालुन लिखा बहुत सारे मर्दों ने। रिजालुन रजुलन की जमा है, जिसका मतलब ज़्यादा मर्द। अच्छा, मज़े की बात है कि अगर हम रिजालन के साथ कताबत भी लगा दें जो कि मुन्नस का सीगा है फिर भी ठीक है। और अगर हम मिसाल के होते हैं करा, किरत का सीगा जो है ना पढ़ना, यानी करा निसाउन, ये सिंगल है और मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ निसा के साथ भी इस्तेमाल हो गया तो कोई ऐसा मसला नहीं। ये कायदा है, इसको हमें समझना चाहिए। यानी करा निसाउन पढ़ा कुछ औरतों ने और कराअत निसाउन
پڑھا کچھ عورتوں نے، دونوں کا ایک ہی ترجمہ ہوگا، لیکن قراءت بھی آ سکتا ہے اور قرا بھی آ سکتا ہے۔ اچھا یہ تو ہوگی ایک ایکسیپشن، یعنی اس میں عدد کا اور مؤنث اور مذکر کا اور جمع کا کوئی امتیاز نہیں رہا۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو فاعل ہے یعنی کام کرنے والا جو ہے وہ اسم جمع ہوتا ہے۔ تو ناظرین اسم جمع کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم جو لگتا واحد ہو لیکن جب اس پہ غور کریں تو پتہ چلے اس کی تو بہت سارے اسمیں لوگ ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں قبیلہ، ہم کہتے ہیں کلاس یا جماعت، تو جماعت لفظ ایک ہے لیکن اس کے اندر بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں قبیلہ، قبیلہ ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں قوم، قوم ایک لفظ ہے لیکن یہ جمع ہے۔ ایسی جمع جو لگے ایک لیکن وہ ہو جمع، اس کی تعداد زیادہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں اسم جمع۔ اس قاعدہ کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب فاعل اسم جمع ہوگا یعنی کولیکٹیو ناؤن ہوگا تو پھر بھی اس کے ساتھ سنگل مذکر کا یا سنگل مؤنث کا فعل کا صیغہ آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ غلب القوم، یعنی غالب ہو گئی قوم، اور اگر ہم اسے کہیں غلبت القوم تو پھر بھی ٹھیک ہے، حالانکہ غلبت جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی جو ہمارا غیر حاضر کا صیغہ ہے مؤنث کا، واحد غائب مؤنث غلبت، اور غلبہ واحد مذکر غائب، لیکن قوم کے ساتھ دونوں آ سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تیسری ایکسیپشن ناظرین جو قاعدہ نمبر 1 اور 2 کی ہے وہ یہ ہے کہ جب مؤنث جو ہے وہ غیر حقیقی ہوگا، یعنی کوئی جاندار نہیں ہوگا، یعنی کوئی مرد نہیں ہوگا، کوئی عورت نہیں ہوگی، بلکہ کوئی بے جان چیز ہوگا، جیسے سورج ہے، طلعت الشمس یعنی طلوع ہوا سورج، اور اگر ہم کہیں طلع الشمس پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو طلعت طلع یعنی شمس ایک ہی ہے لیکن چونکہ مؤنث غیر حقیقی ہے، ایک یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بھی ایکسیپشن ہے۔ چوتھی ایکسیپشن یا استثناء ہے کہ جب فاعل جو ہے وہ مؤنث حقیقی ہو لیکن فاعل کے اور مفعول کے درمیان ایک رکاوٹ آ جائے یا اس کے درمیان ایک اور لفظ اپنی جگہ بنا لے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ عبدت الیوم الفاطمہ، فاطمہ کیا ہے؟ یہ مؤنث حقیقی ہے، جاندار ہے، لیکن فاطمہ کے ساتھ تو پھر یعنی عبد یوم درمیان میں آ گیا تو عبدت بھی لگ سکتا ہے اور عبدہ بھی لگ سکتا ہے، لہٰذا عبدت الیوم فاطمہ تو یعنی عبادت کی آج فاطمہ نے، اور عبد الیوم الفاطمہ اور عبادت کی آج فاطمہ نے، دونوں کا ایک ہی ترجمہ ہوگا۔ تو گویا ناظرین آج کا جو قاعدہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ اصولاً قاعدہ کیا ہے؟ فعل کے جو فعلیہ جملے میں جو مذکر ہوتا ہے، جو فاعل ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ جو فعل رکھتا ہے وہ اپنے عدد کے مطابق رکھتا ہے اور اپنے جنس کے مطابق رکھتا ہے۔ لیکن قاعدہ نمبر 3 ہمیں یہ بتاتا ہے، جو آج کا قاعدہ ہے، کہ 4 ایسی ایکسیپشنز ہیں، 4 ایسے استثناء ہیں، ایکسیپشنز ہیں جس میں فاعل مفعول کا یہ لحاظ نہیں رکھتا بلکہ اس کے ساتھ مذکر مؤنث اور واحد جمع کے سارے صیغے آ سکتے ہیں اور اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا۔ آج کا ہوم ورک پھر یہ ہوگا کہ آپ قرآن حکیم اسٹڈی کریں اور ایسی یاد دیکھیں جس میں کہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہو، اور اس میں آپ دیکھیں فاعل تثنیہ ہو، فاعل واحد ہو، فاعل جمع ہو، یا غیر حقیقی یا حقیقی ہو، اور اس کی پروٹوکول آج کے لیسن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔